going to farm. Andito po kami. Ngayon sa Papa's Pig. Ito'y tumuglo na apayaw. Rep na. Ing kami agala tirambutan. May kayo ti guys ta. Kitar kayo. Makit kita yung guys. Nagadubungan na dito ni Suwa. Dito ka sweet Siamese. Sampit dito guys. Rambutan guys. May eye face. Raman na pa ilang makapsugan guys. Oh, pak ganar, nagimas ng George. Oh, kaspi tiraman tirambutan ti Papa's Pig. Nagimas, kasla kayo mas kanata kinikilim. Oh, nakadado ti bungpungan na dito ni. Amunay ati ka, dahil sanay. Oh, diba guys, makikita yung ramanot man natin may isra. No, agpipinso na na sampin. Testing. Pau, DJ, di ko na pelang kasampitan. Apaw, malsamat, tikili-kili na ang tirusing. Madi raman na, nagalsam, made. Nalsam ante. Molmol. Your Honor, nagimas kasla, kasampit kunday takili-kilim. Oh, makikita yung dagitin na labaga dito guys. Mangrugrugi, dapay lang kami nagluluom. Ampay na luom ni. Apag rugi, dapay lang guys. Dito na rambutan gamin talunga klase. Dito yellow. Dito mati orange. Raman naman ti orange. Ano na? Dito tayo nagdakul. Ngayon guys, may tayo kurus dito yung Papa's Pig. At dadapay dagiti daddo mga ano. Yawid ko amin dagiti gagam kong guys. Kita yo, dito kina-harvest ko na eh. Dito na-harvest ko. So, dito mati yellow guys. Sampit dito eh. Yellow, green. Nagimas ati yellow. Dito amin tinaburas mi. Ito ay ni Ma'am Doc Yasmin Papa. O siya man laki dito agalan nay. Alis to dito gam ko nga pagala. Dito ay ala agtata. Green pa lang dito guys. Makikita yung nagsam-8. As in nagimas guys. Nay, damaganda ka no kanyak nun niya tiraman na. No reaction. No reaction. Kami agalak ni Kuya Romalon. Delicious. Sinulit min guys, tinagalan. Agat di kami ne. Dito ti kayo ti durian guys. Kasla kay mito ti bulong na mo lang. Parmi na nagadubungan na djingato na So, agala tayo guys. Nagbabadje, bunga na nagmet agpuros. Dagi ticket nang aglako dita, gangkat kayo dito yan. Green pa lang ato guys, kung magkita yung nagsamig. Kita nyo guys, rama na akon. Yummy. Nagsamig. Isulab ubrak nga ag-pretation. Nakakita kayo iti passion fruit guys. Ito iti passion fruit. Slapon lang guys. Dapay lang gamin guys. Adatan tay durianan. Parmimot anak ti buor iti angot na. Ngam parme panangan ni Ma'am Cherry. Maim-imasan mo na imas kanu. Nangina dito nila ko da. Sige lang Ma'am Cherry, maan kalata. At dapay santol tiraam. Yaaw kini sir tanda ma'am. Hello sir ma'am. Farm the Papa's Pig. Gaitan, buyain nyo iti panangan ni Ma'am Cherry ti santol. Wow, yummy!